जय जगन्नाथ समस्त को आमर यूट्यूब चैनल ओडिया भाषा ओडिया अस्मिता को स्वागत। तो एलटीआर डीजीटी ओडियार सिलेबस रे थिबा ओडिया लिपिर क्रम विकास धारा उपरे आज आम विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न आलोचना करिबा। तेबे आमर प्रथम प्रश्न होउछि ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ इंडिया पुस्तकर स्रष्टा किए? गियर्सन, जॉन बीम्स, राखाल दास बानर्जी ना कुंज बिहारी त्रिपाठी? तार सठिक उत्तरटी होउछि जॉन बीम्स। केउं समयरू लिपिर उद्भावन होइछि बोली गवेषक माने दाबी करिथांती? ख्रीष्टपूर्व 2000, ख्रीष्टपूर्व 1500, ख्रीष्टपूर्व 1000 ना ख्रीष्टपूर्व 500? तार सठिक उत्तरटी होउछि ख्रीष्टपूर्व 2000। केउं लिपि को भारतर प्राचीन लिपि बोली कुहा जाइछि? चित्रलिपि, खरोष्टीय, कुषाणकालीन, ब्राह्मी लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि ब्राह्मी लिपि। अशोकଙ୍କ समय केउं लिपिर व्यवहार होइथिबार सूचना मिले? खरोष्टीय, कुषाण लिपि, ब्राह्मी लिपि ना नागरी लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि ब्राह्मी लिपि। केउं गुंफारे खारवेलଙ୍କ अनुशासनकालीन ब्राह्मी लिपिर निदर्शन रहिछि? राणी गुंफा, हाथी गुंफा, अलकागुरी गुंफा ना मंचपुरी गुंफा? तो यार सठिक उत्तरटी होछि हाथी गुंफा। एथिमध्यरु केउंटी ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य नुह? पुड़ा, पुस्त, कुटिल वक्ररेखा ना शीर्ष सूक्ष्म गुण? तो यार सठिक उत्तरटी होछि शीर्ष सूक्ष्म गुण। एहा मध्यरु केउं ग्रंथरे ब्राह्मी लिपिर निदर्शन मिले? महाभाष्य, नाट्यशास्त्र, मेघदूतम ना पंचतंत्र? तार सठिक उत्तरटी होछि महाभाष्य रे आमे ब्राह्मी लिपिर निदर्शन देखिबाकू पाइबा। केउं लिपिर अक्षर शेष रे चूल दिया जाउथिला? खरोष्टी, ब्राह्मी, मागधी ना कुटिल? तार सठिक उत्तरटी होछि ब्राह्मी लिपि। भारत रे मौर्य शासन समय रे केउं लिपिर व्यवहार करा जाउथिला? खरोष्टी, मागधी, ब्राह्मी ना कुटिल? तो यार सठिक उत्तरटी होछि भारत रे मौर्य शासन समय रे आमे ब्राह्मी लिपिर व्यवहार करुथिले। केउं ओडिया लिपिटी कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपिर अविकल रूप? अ, ए, थ ना ठ? तार सठिक उत्तरटी होछि ठ। भारत रे गुप्त साम्राज्यर शासन काल रे प्रचलित लिपिर नाम कौन? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, कलिंग लिपि ना कीलक लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि गुप्त लिपि। गुप्तकालीन लिपिर केउं अक्षर सह आधुनिक ओडिया लिपिर सामंजस्य रहिछि? तो यार सठिक उत्तरटी हेजो ख, ग, ण, थ एवं द। एथिमध्यरु केउं ताम्र शासन रे गुप्त लिपिर निदर्शन देखिबाकू मिले? विद्याधर भंजक सनंद, माधव राजांक खोरधा ताम्रलेख, सोनपुर ताम्र शासन, कलाहांडीरु प्राप्त महाराज तुष्टिकरंक ताम्रलेख? तार सठिक उत्तरटी होछि कलाहांडीरु प्राप्त महाराज तुष्टिकरंक ताम्रलेख। धर्मराज सुमंडलंक ताम्र शासन रे केउं लिपिर निदर्शन रहिछि? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि ना नागरी लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि गुप्त लिपि। उत्तर भारतीय लिपि और दक्षिण भारतीय लिपिर समन्वय रे केउं लिपिर उत्पत्ति घटिछि? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, कलिंग लिपि ना गौड़ी लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि कलिंग लिपि। एथिमध्यरु ओडिशा रे केउं राजवंश समन्वय रे कलिंग लिपिर व्यवहार होई नाही? सूर्यवंश, भौमवंश, शैलोद्भव वंश ना गंग वंश? तार सठिक उत्तरटी होछि सूर्यवंश समय रे कलिंग लिपिर व्यवहार होई नथिला। केउं लिपि कलिंग लिपिर परिवर्तित रूप? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि ना गौड़ी लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि कुटिल लिपि। दक्षिण भारतीय लिपि को केउं लिपि कुहा जाए? कुटिल लिपि, नागरी लिपि, कलिंग लिपि ना गौड़ी लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि कलिंग लिपि। माधव राजांक गंजाम ताम्रलेखरे केउं लिपिर निदर्शन रहिछि? माधव राजांक गंजाम ताम्रलेखरे मागधी लिपि, गौड़ी लिपि, नागरी लिपि ना कलिंग लिपि? तार सठिक उत्तरटी होछि कलिंग लिपि। कुटिल लिपिर अन्य नाम कौन? नागरी लिपि, पेटिका शीर्षक लिपि, गौड़ी लिपि, प्रत्न ओडिया लिपि? तो यार सठिक उत्तरटी होछि पेटिका शीर्षक लिपि।
ମାଗଧୀ ଲିପିର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1114 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ମାଗଧୀ ଲିପିର ସମୟ ସୀମା। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି, କୁଷାଣ ଲିପି, ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଲିପି, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଲିପି। କେଉଁ ଗବେଷକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ବିହୋଲର, ରାଖାଲ ଦାସ ବାନର୍ଜୀ, ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଖାଲ ଦାସ ବାନର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ କିଏ ମାଗଧୀ ଲିପି ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ମାଗଧୀ ଲିପି ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି? କଳିଙ୍ଗ ଲିପି, ନାଗରୀ ଲିପି, ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଇର୍ଦା ଫଳକ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ନା ମାଧବ ରାଜାଙ୍କ ତାମ୍ରଲେଖ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଶିଳାଲେଖ, ତ୍ରିମାଳି ମଠ ତାମ୍ରଫଳକ, ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନ। ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଶିଳାଲେଖ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ନା 1400 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକରେ କେଉଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଲିପି, ଗୁପ୍ତ ଲିପି ନା କଳିଙ୍ଗ ଲିପି? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ? ଭାନୁଦେବଙ୍କ ପୋତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ, ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତ୍ରିମାଳି ମଠ ତାମ୍ରଫଳକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପରଶୁ ତାମ୍ରଲେଖ, କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଶୈଳମ ଶିଳାଲେଖ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତ୍ରିମାଳି ମଠ ତାମ୍ରଫଳକ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପୁଚ୍ଛର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପୁଚ୍ଛର ବ୍ୟବହାରଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନା ଭୌମବଂଶୀ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୌମବଂଶୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଲିପିର ବିକାଶ କାଳ କେତେ? ତାର 1700 ଶତାବ୍ଦୀ, 1500 ଶତାବ୍ଦୀ, 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ନା 1900 ଶତାବ୍ଦୀ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଲିପିର ବିକାଶ ସମୟ ହେଉଛି 1700 ଶତାବ୍ଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଶାସନ ସମୟରେ କରଣୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? କରଣୀ ଲିପି ମରହଟ୍ଟା, ମୁସଲମାନ, ଇଂରେଜ ନା ବର୍ଗୀ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁସଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ କରଣୀ ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଲେଖରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି? ତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଲେଖରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି? 157, 200, 155 ନା 140? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 157। ଦ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ନିର୍ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲିପି ସହ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଗବେଷକ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ତାମିଲ ଲିପି, ପ୍ରତ୍ନବଙ୍ଗଳା ଲିପି, ତିବ୍ବତୀୟ ୱାର୍ତ୍ତୁ ଲିପି ନା କଳିଙ୍ଗ ଲିପି? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତିବ୍ବତୀୟ ୱାର୍ତ୍ତୁ ଲିପି ସହ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଗବେଷକ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
एथिमध्यरु केउंटी सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ रचित पुस्तक अटे। तो यार सठिक उत्तरटी होउछि ओडिया लिपिर क्रम विकास पुस्तकर लेखक होउछन्ते सत्यनारायण राजगुरु। तो आजिर वीडियो को एठी रखिबा। एपरि नुआ नुआ वीडियो पाइबा पई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होई जांतु। धन्यवाद।